تم ایک المیہ ہو، تم لفظوں کا تراشا ہوا جیل ہو، تمہارا عمل لفظ ہے، صلہ لفظ ہے، تم لفظوں کے لیے سب ایکشن کرتے ہو۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جو مومن کہلوانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس کا نماز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہی شخص ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی مشقت کا صلہ مومن کہہ کر ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور کوئی اسے کہہ دے منافق تو چڑ جاتا ہے، غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے ہی اس لیے گیا تھا کہ اسے مومن کا ٹائٹل ملے۔ وہ ایک لفظ جیتنے گیا تھا، اس لیے لفظ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، لفظ اس کی چابی بن جاتے ہیں، جیسے کھلونا گاڑی کو چابی چلاتی ہے۔ منافق وہی کھلونا گاڑی ہے، لیکن جو نماز پڑھنے گیا جھکنے کے لیے، اسے تو مومن کہہ دو تو خوشی سے چھلانگے نہیں مارے گا، اور منافق کہہ دو تو ملول یا غصہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی نماز لفظوں کے لیے تھی ہی نہیں۔ اسے نماز سے کوئی ٹائٹل نہیں کمانا تھا، اس لیے اسے کوئی بھی لفظ متاثر نہیں کرتا۔ یہ ہے مطلب اللہ والے کا۔ تم اللہ والا بڑے ہی انوکھے انداز میں سمجھتے ہو۔ تم اللہ والا یوں کہتے ہو جیسے اللہ کوئی بڑا ذمہ دار ہے اور اللہ والا اس کا حاری، جیسے اللہ کوئی سیاست دان ہے اور اللہ والا اس کا سپورٹر اور ووٹر۔ تم اللہ کو بھی ایک نام بنا دیتے ہو، اور اللہ والا بھی تمہارے لیے ایک نام ہے۔ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پرسن نہیں ہے، لیکن تم اللہ کو پرسن مان کر چلتے ہو، اور یہیں سے سارے دھوکے، بھرم، ڈیلیوژن جنم لیتے ہیں۔ یہی سے تمہارے مذہب تمہارا بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں تم عمر بھر ڈھوتے ہو۔ اللہ اس نیچر کا، اس فطرت کا فارمولہ ہے۔ خدا وہ کلیہ ہے جس پر زندگی چل رہی ہے۔ خدا وہ راستہ ہے جس پر کائناتیں محو سفر ہیں، اور اللہ والا وہ ہے جو اس فارمولے کے متوازی چل رہا ہے۔ اللہ اور اللہ والا دونوں لفظوں میں جب قید کرو گے تو فرقے بناؤ گے، ہزاروں مذہب بناتے رہو گے، مگر تمہارے یہ فرقے، تمہارے یہ مذہب تمہیں لفظوں کے بوجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیں گے۔ خدا کوئی طاقتور شخص نہیں، اور خدا والا اس کا کوئی کمزور سپورٹر نہیں ہے۔ انسان جب اس فارمولے پر کھرا اتر جاتا ہے جو خود خدا ہے تو وہ بھی وہی بن جاتا ہے۔ اللہ والا پھر اللہ سے الگ کوئی فینومینا نہیں رہ جاتا۔ قطرہ پھر سمندر سے الگ کوئی حقیقت نہیں رہ جاتا۔ جب تک اللہ تمہیں آج سے لے ایک لفظ ہے، تب تک صرف تم تقسیم کرتے رہو گے، لوگوں کو اور چیزوں کو بانٹتے رہو گے، ہزاروں مذاہب، ہزاروں فرقے بناتے رہو گے۔ میرا خدا، تمہارا خدا کہتے رہو گے۔ پھر بھگوان کچھ لوگوں کا خدا ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کا، گاڈ کچھ لوگوں کا۔ پھر تم اپنے اپنے خداؤں کی بڑائیاں بیان کرتے رہو گے، مگر اس سے خدا کو کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی غور سے دیکھنا، جب کوئی اپنے خدا کو باقی خداؤں سے زیادہ سچا، زیادہ بڑا، زیادہ طاقتور ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی انا کو سرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا خدا بڑا ہے تو میں جو اس کو مانتا ہوں وہ بھی بڑا ہوگا۔ میرا خدا سچا ہے تو میں جو اس کو مان رہا ہوں وہ بھی سچا ہوگا۔ تم نے دیکھا بچے ایک دوسرے کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔
ایسے ہی تمہارے تصور خدا ہے، ایسے ہی تمہارے اللہ والے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ والا ہونا ایک بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ۔ اللہ والا اس کائنات میں انقلاب کا نقیب ہوتا ہے۔ اسی اللہ والے کو کہا جاتا ہے صوفی۔ صوفی عبادتوں کی کاؤنٹنگ کرنے والا، تسبیحیں گننے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود عبادت بن جاتا ہے۔ جسے تم مذہب کہتے ہو وہ کچھ عبادتیں کروانے کا نام ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں عبادت بنا دے، جہاں عابد و معبود مٹ جائے اور صرف عبادت رہ جائے۔ یہ مقام ہے صوفی کا، یہ ہے اللہ والا۔ ایسے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تمہیں چاہے کچھ کرتے نظر نہ آئیں، چاہے وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ تمہارے لبرلوں کو جتنے بھی بے عمل نظر آتے ہوں، تمہارے ایتھیسٹوں کی جتنی بھی گالیاں کھا رہے ہوں، اور تمہارے مذہبیوں کے جتنے بھی فتوے سہ رہے ہوں، مگر یہ حقیقت میں اس دنیا میں حقیقی انقلاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والا کون ہے؟ یہ بات اس کے ایکشن، اس کے آئیڈیاز، کنسپٹس، تصورات طے نہیں کرتے، اس کا ہونا طے کرتا ہے، اس کی بینگ طے کرتی ہے۔ جیسے پھول کھل کر اعلان نہیں کرتا کہ میں پھول بن گیا ہوں، بلکہ اس کی خوشبو پتا دیتی ہے کہ پھول کھل گیا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہو کر نعرے نہیں مارتا کہ میں نکل آیا ہوں، بلکہ اس کی روشنی اس کے ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ والا بھی جو وجود میں آتا ہے تو کلیم نہیں کرتا، دعوے نہیں کرتا، تمہاری دنیا کا بڑا المیہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ والا لبرلوں اور ایتھیسٹوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تمہارے مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایسے کسی بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا جو دنیا کو اس کے ہونے سے نہیں، اپنے پاس موجود لفظوں سے سمجھتا ہے۔ اللہ والا بڑا واقعہ ہے، اسے کیپچر بڑی ذہانت کر سکتی ہے، اور انسانوں کی عظیم اکثریت پست ذہانت کی حامل ہے۔ اللہ والا پہاڑ ہے، اور دنیا والوں کے پاس جو پیمائش کے پیمانے ہیں وہ سنار والے ہیں۔ سنار کے ترازو پر بوریاں کیسے تم تولو گے؟ تمہیں سوشل ورکر سمجھ میں آتا ہے، تمہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے والے مبلغ سمجھ آتے ہیں، تمہیں سائنسدان سمجھ آ جاتے ہیں کہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، تمہیں غربت مٹانے کے لیے کام کرنے والے سوشل ورکر نظر آ جاتے ہیں، تمہیں دنیا کی بہتر فہم پیدا کرنے والے فلسفی سمجھ میں آ جاتے ہیں، مگر اللہ والا تمہیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کا کام تمہارے پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترتا۔ منو وزنی بوری تمہارے سنار کے ترازو پر کیسے تل سکتی ہے؟ یہ سائنسدان، سوشل ورکر، غربت مٹانے کے لیے کام کرنے والے، سوشل انٹرپرینور، مولوی، عالم، سیاستدان، لیڈر، یہ دنیا والے ہیں۔ ان کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ والا معمولی سے بھی معمولی آدمی لگے گا، کیونکہ تم اپنے ان تصورات کے قیدی ہو جو تمہیں ورثے میں ملے ہیں۔ شمس تبریز کونیا میں آئے تو کتنی کوئی اس کی اہمیت ہوتی، کون اسے سیلیبریٹی سمجھتا ہوگا، لیکن وہ کونیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی کو رقص پر مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ والے اور دنیا والوں کی میکینکس بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ والے کے کام کرنے کا طریقہ اور دنیا والوں کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہوتا ہے، اپوزٹ۔ اللہ والا باہر سے اندر کی طرف جاتا ہے اور دنیا والے اندر سے باہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ دنیا والے غربت مٹانے کی بات کرتے ہیں، اللہ والا اندر غربت کے بیج کا خاتمہ کرتا ہے، اور جس کے اندر کی غربت ختم ہو جائے وہ باہر کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ دنیا والے شہروں کی کچی بستیاں مٹانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ والا انسانوں کے اندر موجود کچی بستیوں کو مسمار کرتا ہے۔
دنیا والے باہر صفائی کا انتظام کرتے ہیں، شہروں کو صاف کرتے ہیں، سڑکیں پکی کرتے ہیں۔ اللہ والا اندر کی صفائی پر زور دیتا ہے، اور جس کا اندر صاف ہو جائے وہ باہر کو کیسے آلودہ کرے گا؟ دنیا والوں نے جو خوبصورت شہر، عمارتیں، فیکٹریاں کھڑی کی ہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ انہوں نے فضا کو، ماحول کو کتنا آلودہ کر دیا ہے۔ دنیا والے لوگوں کے رویے، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ والا انسان کی فطرت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ والا کائنات کی وحدت، ونس کی بات کرتا ہے۔ دنیا والے جو تقسیم کرتے ہیں اس سے جنگیں جنم لیتی ہیں، اللہ والے جو وحدت تخلیق کرتے ہیں اس میں دوسرا رہ ہی نہیں جاتا، تو جنگ کس سے؟ تمہاری یہ دنیا والوں کی تاخیر کردہ شاہکار ہے۔ جو دنیا اللہ والے تخلیق کر رہے ہیں وہ ابھی تمہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ دنیا والوں کا انقلاب بہت شور کرتا ہے، اللہ والا نیچر کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ تم نے نیچر کو دیکھا؟ درخت تھوڑا سا روز بڑھ جاتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا۔ یہی درخت دنیا والے کاٹ کر گرائیں اور وہاں پر سڑک بنائیں تو اس کے گرنے کا شور ہوگا، مگر وہ درخت جو پتا پتا بڑھا، شاخ شاخ پھیلا، جڑ جڑ گہرا اترا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ دنیا والوں کی دنیا تباہی کی طرف جاتی ہے، اللہ والوں کی دنیا ابدیت کی طرف جاتی ہے۔ جیسے درخت کا پتا پتا بڑھنا کبھی تم نوٹس نہیں کرتے، بالکل ویسے ہی تم اللہ والے کی دنیا کو تخلیق ہوتا نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اور جیسے 20 برس بعد درخت انچ انچ بڑھ کر تناور ہو جاتا ہے اور تمہارے سامنے روز روشن کی طرح کی حقیقت بن جاتا ہے، اللہ والے کی تعمیر کردہ دنیا بھی اسی طرح ایک دن تمہارے سامنے ہوگی۔ اور یہ انقلاب ہر وقت جاری تھا، ہر وقت جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کا نفسیاتی علاج کیا ہوگا، اور بجا طور پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ماہر نفسیات انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج کرنے کے بعد، ان کی نفسیاتی تحلیل کے بعد، جو میں نے جانا ہے وہ بس یہی ہے کہ انسان دکھ پرست واقع ہوا ہے۔ یہ لاکھ سوچتا ہو، مانتا بھی ہو کہ میں دکھ نہیں چاہتا، لیکن یہ دکھ کے لیے ہی بھاگتا ہے، یہ دکھ کا پجاری ہے، یہ دکھ چھوڑنے پر کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے۔ فرائیڈ کی یہ بات ہمارے عمومی تجزیے کے خلاف جاتی ہے، لیکن ہے سچ۔ انسان ہمیشہ سے نعرے تو یہ مارتا آ رہا ہے کہ وہ سکھ چاہتا ہے۔ اس بات کا اتنا پرچار کیا گیا ہے، اتنے دعوے کیے گئے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر مان ہی لیا ہے کہ انسان سکھ کا متلاشی ہے، مگر فرائیڈ اس سے الٹ بات کر رہا ہے۔ تم جب اپنا یہ خیال ظاہر کرتے ہو کہ سبھی انسان سکھ چاہتے ہیں، کبھی اس خیال کا تم نے تجزیہ بھی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان دکھ کو پکڑتا ہے۔ سکھ چاہنے کی بات جتنی بھی کرے، یہ پکڑتا اور چمٹتا دکھ سے ہے۔ 30 سال کی پریکٹس کے بعد، ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ذہنی ڈھانچوں کے تجزیے اور پرکھنے کے بعد، فرائیڈ نے یہ حقیقت بتائی کہ انسان دکھ پرست ہے۔ شاید یہ بات فرائیڈ سے پہلے کسی نے بھی اتنے صاف صاف لفظوں میں نہیں کہی ہے۔ فرائیڈ نے انسان کو میسوچسٹ قرار دیا ہے۔ میسوچسٹ ایسے افراد کو کہتے ہیں جو دکھ سے لذت لیتے ہوں۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ انسان میسوچزم کا پیروکار ہے، یہ خود کو ستاتا ہے۔ اپنے زاہدوں کو غور سے دیکھنا، یہ دکھ پسند ہیں، یہ دکھ سے لذت لیتے ہیں۔ گرمی میں دھونی رمائے فقیروں کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ صحرا میں ننگے پیر چل رہے فقیر کو کہتے ہو سنت ہے۔
सर्दी में बेलिबास घूमता शख्स तुम्हें बुजुर्ग लगता है। ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये दुख का पुजारी है, ये बीमार जहन है, ये पामाल शऊर है, ये खुद को अजियत देकर उससे लज्जत पा रहा है। और लज्जत क्या है कि लोग उसे कह रहे हैं वाह क्या पहुंचा हुआ संत है, फकीर है। लोग उसको इज्जत देकर उसे खुद अजियती में और पक्का कर रहे हैं। और दूसरों को क्या देखना, खुद अपने आप को देखिए। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जितने भी दुख तकलीफें तुम सह रहे हो इनके इलाज मौजूद हैं। कौन नहीं जानता कि गुस्सा दुख देता है। तुम भी जानते हो मगर करते हो, छोड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अना को दुख से ताकत मिलती है और तुम अना हो। तुम अच्छी तरह जानते हो और अपने तजर्बों से जानते हो कि ख्वाहिश ही दुख देती है, तवक्को दुख देती है, मगर ख्वाहिशें करते हो, तवक्कुआत बांधते हो। तुमने ख्वाहिशों के रास्ते पर सारी जिंदगी सफ़र किया है और ये जाना है कि कांटों के सिवाय इस सफ़र में और कुछ हाथ नहीं आता, मगर तुम अब ये रास्ता छोड़ने का नहीं सोचते और फिर कहते हो कि तुम सुख के मुतलाशी हो। मुकद्दस सहीफे कहते हैं तुम्हारे पैगंबर, वली, फ़कीर जिनको तुम बहुत सराहते हो, जिनके लिए तुम दूसरों का खून तक कर सकते हो, वो सब कहते हैं ख्वाहिश में दुख है, लालच में अजियत है, झूठ में हलाकत है, हसद जलाता है। फिर क्यों पढ़ते हो इनमें? क्योंकि तुम मैसोचिस्ट हो। तुम अना की बीमारी के मुब्तला हो जिसमें वो खुद को अजियत देती है। तुम ख्वाहिशों की जंग में कितनी बार उतरे हो, बताओ कभी जीते हो क्या? हर बार हारते हो, हर बार दुख उठाते हो, हर बार अजियत तुम्हारा मुकद्दर बनती है, मगर इस जंग के मैदान को तर्क करने पर तुम तैयार नहीं हो। जीत की ख्वाहिश में नस्लों से हारे हो, मगर ये सवाल उठाने पर तैयार नहीं हो कि जीत की ख्वाहिश ही असल हार है, ख्वाहिश ही असल दुख है। ख्वाहिश को जिस शिद्दत से तुमने पकड़ा है, जरूर इसमें कोई राज होगा और वो राज है ईगो। अना की सांस है ख्वाहिश। तुम गौर से देखना खुद को। तुम दुख से अपना होना तय कर रहे हो। जब तुम दुख में होते हो तब तुम होते हो, और जब तुम सुख में होते हो तो तुम नहीं होते। इसको यूं देखो, पूरी दुनिया शराब के खिलाफ कानून साजियां कर रही है। सारे मजहब शराब की, नशे की मजम्मत करते हैं, मगर शराब और नशों का इस्तेमाल है कि बढ़ता ही जा रहा है। क्या मिलता है आखिर शराब से तुम्हें? यही कि जब तुम नशे में धुत होते हो तो तुम रह ही नहीं जाते। किसी सूफी से पूछो तो वो कहेगा कि ये लोग खौफजदा हैं। दुख से नहीं, सुख से खौफजदा है, क्योंकि सुख में इनका होना ही अनडिटरमिन्ड हो जाता है, गैर तयशुदा हो जाता है। सुख में तुम रह ही नहीं जाते। और जब मैं तुम कहता हूं तो इससे मुराद है तुम्हारी अना। शराब में शराबी फना नहीं हो जाता, छुटता क्या है उससे? उसकी अना छुट जाती है, ओहदा, लेबल, स्टेटस छुट जाते हैं, मगर वो तो होता है। उसके होने को शराब कभी छू नहीं सकती। शराब तो छूती है उसके झूठे होने को, झूठे सेल्फ को। शराब जो तुम्हारा होना है उसे भूलने का सहारा बन जाती है, मगर शराब में जो हालत होती है वो तुम मुस्तकिल नहीं चाहते, क्योंकि इस हालत में तुम्हारे पास तो कहने को ही कुछ नहीं रह जाता कि तुम कौन हो। जब तुम्हें तुम्हारा होना चाहिए हो, मुकाबला चाहिए हो, किसी से जीतना चाहिए हो, उस वक्त तुम नशा नहीं करते। हाँ, उस वक्त नशा करते हो कि जब तुम्हें अपने फॉल्स सेल्फ से निजात चाहिए होती है, जब तुम अना की एक्टिंग करते थक जाते हो। सच तो ये है कि इस वक्त दुनिया में कोई सुखी होना ही नहीं चाहता, क्योंकि सुख की, हकीकी सुख की एक कीमत होती है। मैं का खात्मा, झूठे सेल्फ का खात्मा, ईगो का खात्मा। ये कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं है। दुख की भी एक कीमत है, लेकिन वो तुम चुका रहे हो। दुख की कीमत है बीइंग का छुट जाना, हकीकी सेल्फ का धुंध में छुप जाना। वो कीमत तुम चुका रहे हो। याद रखो,
तुम अना को जीत सकते हो या तुम बीइंग को जीत सकते हो। ये दोनों साथ साथ नहीं जिए जा सकते। तुम्हें सूफी पागल लगता है, लगेगा ही, क्योंकि अक्सरियत ने अना को चुना है और सूफी वो है जिसने अना को छोड़ा है। वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया का नहीं लगता, इसलिए तुम उसे पागल कहते हो। और दूसरे वो हैं जो सूफी को निकम्मा, फ्रॉड, फरारिया कहकर उसे गालियां दे रहे हैं। क्या मंतक हो सकती है इसके पीछे? एक शख्स ने तुम्हारी तरह रहने से, जीने से इनकार कर दिया है, इसमें तुम्हें एतराज क्या है? एक शख्स डॉक्टर है, दूसरे ने डॉक्टर होना नहीं चुना, तो क्या उससे नफरत करोगे? लेकिन सूफी से या हकीकी मजहबी आदमी से ये चिढ़ क्यों है, ये नफरत क्यों है? उसकी वजह क्या हो सकती है? कि किसी ने तुम्हारे तर्ज से ना जीने का फैसला किया है तो उससे चिढ़ जाओ, उससे फ्रॉड कहना शुरू कर दो, उस पर दशनाम तराजी करो। मैं तुम्हें बताऊं कि इस नफरत की वजह क्या है। इस नफरत की वजह यह है कि कोई बीमारी से बाहर हो गया, कोई दुख से बाहर हो गया और ये चीज तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। क्यों तुम मंसूर को नहीं सह पाते? क्यों तुम उस रूमी के पीछे पड़ जाते हो कि जब वो तुम्हारे समाज के ढांचे का हिस्सा था तो शहर का सबसे हर दिल अजीज शख्स था, और शम्स तबरेज से मिलने के बाद उस दायरे से बाहर निकला तो तुम्हारी सपोर्ट और तौकीर खो दी। तुम उन लोगों से मुतनफ़िर नहीं हुए जिन्होंने खुदकुशी करके ज़िंदगी की बेतौकीरी की। तुम उन लोगों से मुतनफ़िर नहीं हुए जिन्होंने जराइम की राह चुनी, उनको दुरुस्त करने की तदबीरें करते हो। तुम उन लोगों से मुतनफ़िर नहीं हुए जिन्होंने एटम बम बनाए और इतने बनाए कि दुनिया को कई दफ़ा उनसे तबाह किया जा सकता है। तुम उन लोगों से मुतनफ़िर नहीं हुए जिन्होंने मुकाबले पर मईशत और सियासत को खड़ा करके तहजीबों को घुटन ज़दा कर दिया है। लेकिन तुम पैगंबरों पर, सूफियों पर, फ़कीरों पर बड़े सवाल उठाते हो, बड़े एतराज़ करते हो उन पर। इस बेजारी की बस एक ही वजह है कि कोई इस बीमारी से बाहर हो गया है जिस बीमारी के सब बीमार हैं। कोई अना के झूठ से बाहर हो गया है। एक किस्सा याद आ गया। कहते हैं पुराने ज़माने में एक छोटी सी रियासत थी और बड़ी खुशहाल रियासत थी। हमसाया और दुश्मन रियासत ने उस रियासत के हर गांव और शहर में मौजूद पानी के कुओं में ऐसी दवाई मिला दी जो इंसानों को पागल कर देती थी। अगले दिन जब उस रियासत के लोग बेदार हुए, जो तमाम कुएं का पानी पी चुके थे, तो सारे ही पागल हो गए। बस उस रियासत के बादशाह और वजीर आज़म ने वो पानी नहीं पिया था। वही सिर्फ पागल ना हुए, अब शहर में हंगामे शुरू हो गए कि हमारा बादशाह पागल हो गया है, उसे बदलो। वजीर आज़म पागल हो गया है, उसे तब्दील करो। बादशाह के घर के बाहर लोगों का एक बड़ा हजूम जमा हो गया। इस्तीफे का मुतालबा होने लगा। बादशाह ने वजीर को कहा कि अब क्या करें, बुरे फंस गए। वजीर ने कहा, बादशाह मुअज्जम, एक ही हल है और वो ये कि हम भी इन्हीं कुओं का पानी पी लें। और फिर उन दोनों ने भी उन्हीं कुओं का पानी पी लिया। अवाम मुतमईन और खुश हो गई कि बादशाह ठीक हो गया है। यही तुम्हारी दुनिया है। तुम सूफियों को इसलिए माफ़ नहीं करते और मौत के वक्त तक माफ़ नहीं करते क्योंकि वो इस कुएं का पानी नहीं पीते। कैसे पिए वो लोग उस कुएं का पानी कि जो खुदा का आब हयात पी आए हों? तुम पूरी तारीख उठा कर देख लो, तुमने जिंदा संतों और सूफियों को हमेशा तंग किया है। हाँ, जब वो मर गए तो फिर तुमने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, उनके मज़ारों पर हाजिरी देना शुरू कर दी, क्योंकि तुम में वो तो है ही जो इन सूफियों में था। तो उस पॉइंट को अपने अंदर, उस खुदाई मकाम को दिलासा देने के लिए तुम सूफियों के मज़ारों पर चले जाते हो, कभी इबादत के लिए माबदों में चले जाते हो। जिंदा सूफी तुम्हें परेशान करता है कि ये कैसे हो गया कि हम सब तो बीमार हों और ये अकेला सेहतमंद हो। मुर्दा सूफी तुम में इस हसद को बेदार नहीं करता। जिंदा सूफी हमेशा तुम्हें ये कचोके लगाता रहता है कि और ढंग से जीना मुमकिन है, आज़ादी से जीना मुमकिन है, दुख से आज़ादी मुमकिन है, दौड़ से आज़ादी मुमकिन है, सुकून का जीना मुमकिन है, रक्स मुमकिन है, जिंदा दिली मुमकिन है।
हर पल की फ्रेशनेस को जीना मुमकिन है। तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम आसान रास्ता चुनते हो, और आसान रास्ता है भीड़ में शामिल हो जाना। मुश्किल रास्ते से बचते हो, मुश्किल रास्ता है खुद सूफी हो जाना। आसान रास्ता है दुख को जीते रहना, क्योंकि सारे ही दुख जी रहे हैं। मुश्किल रास्ता है दुख से आजाद हो जाना, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर तुम्हें पागल का टाइटल मिलेगा। तुम खुद अजियती सह रहे हो, मगर इतना हौसला नहीं है कि तुम दर्द की इस सल्तनत से बाहर खड़े हो जाओ। तुम अजियत पसंद हो, दुख परस्त हो। सूफी तुम्हें चैलेंज लगता है, क्योंकि उसने उस जिंदगी को त्याग दिया है जिसमें दुख तुम्हारा होना तय कर रहा है। कभी तुमने गौर किया है कि तुम लोगों ने सुख को तो मशरूत किया हुआ है, दुख पर कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं लगा रखी है। तुम्हारे सारे सुख मशरूत हैं और सारे ही दुख गैर मशरूत। तुम कहते हो कि 10 लाख कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मकान बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो औरत या वो मर्द मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ये फैक्ट्री लग गई, ये प्रमोशन मिल गई तो खुश हो जाऊंगा। मगर दुख के लिए तुम कभी शर्तें नहीं लगाते, कोई कंडीशन आयद नहीं करते। कोई भी तो नहीं कहता कि मैं तब तक दुखी ना होऊंगा जब तक मेरे पास 20 लाख ना हो जाएं। मैं तब तक दुखी ना होऊंगा जब तक ये नौकरी ना मिलेगी या इस नौकरी में प्रमोशन ना मिलेगी। मैं तब तक दुखी ना होऊंगा जब तक फलां लड़के या लड़की से मेरी शादी ना हो जाएगी। गौर से देखो, तुम्हारी सारी शर्तें, कंडीशंस सुख पर हैं। दुख के लिए तो तुम्हारे दरवाजे गैर मशरूत तौर पर खुले हुए हैं। जिस दिन तुमने दुख को मशरूत कर दिया, कंडीशन कर दिया, तुम्हारी जिंदगी में किसी भी दुख की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फिर जैसे मशरूत कामयाबी मिल जाती है जिससे सुख जोड़ा था, लेकिन उसके मिलने के कुछ दिन बाद पता चलता है कि तुम सुख को नई मंजिल से जोड़ चुके हो। 10 लाख चाहिए थे, मंजिल थी, तब उससे सुख जुड़ा था। लेकिन देखो, उन सब को देखो जिन्होंने 10 लाख पाने का गोल बनाया था और उसे पाया था, वो 10 करोड़ के पीछे भागते मिलेंगे। जब दुख को भी ऐसे मशरूत करोगे तो कभी वो दिन नहीं आएगा जब तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी जिंदगी में अब वो दिन कभी नहीं आता कि जिस दिन तुम सुखी हो। सोचो ना, तुम कहते हो कि अभी कैसे सुखी हो जाऊं, अभी मेरी हैसियत ही क्या है। दुख को अगर किसी चीज से मशरूत करोगे तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि क्या दुखी होऊं, अभी तो मेरी हैसियत ही नहीं है दुखी होने की। लोग दुख पर शर्तें नहीं लगाते, किसी कंडीशन से नहीं जोड़ते, इसलिए वो दुखी हैं। और सुख पर कंडीशंस लगाते हैं, इसलिए सुख नहीं मिलता। सोचिए, कैसे वो शख्स दुख सहेगा कि जो दुखों को मशरूत कर दे, जो कहे कि जब तक ये कार ना मिले, ये औरत ना मिले, ये मर्द ना मिले, ये मकान ना मिले, ये फैक्ट्री ना मिले, ये बिजनेस ना खड़ा हो, तब तक मैं दुखी ना होऊंगा। ये शख्स फिर ऐसे जिएगा कि जब तक मशरूत दुख नहीं आता तब तक तो चैन से जी लूं, मौज कर लूं। लेकिन जब आप सुख को मशरूत करते हो तो उस सुख के आने तक तुम दुख को फितरी समझ लेते हो। लोग कहते हैं ये मेरा स्ट्रगलिंग का दौर है, कोई बात नहीं, अभी मुश्किलें सह लेता हूं, कल वो वक्त आएगा कि जब इस सारी स्ट्रगल से निजात मिल जाएगी और सुख का सांस मिलेगा।
जाकर पूछिए ऐसे लोगों से कि जिन्होंने जवानी में ऐसे ही गोल बनाए थे, क्या उनका स्ट्रगलिंग का दौर खत्म हो गया है? कब्र की गोद तक वो वक्त नहीं आता कि जब वो सुख का सांस ले सकें। मशरूत सुख कभी तुम्हारा मुकद्दर होता ही नहीं। सुख इसी वक्त जीना शुरू करो। दुख को मंजिलों के साथ, गोल्स के साथ जोड़ दो। कभी दुखी होने का मौका तक जिंदगी में नहीं आएगा। याद रखो, जिस इंसान ने दुखों पर शर्तें लगा दी उसे तुम कभी दुखी नहीं कर सकोगे। तुमने सुख पर शर्तें लगाई हैं। ये शर्तें असल में तुम्हारी अना की मजबूरी हैं, क्योंकि सुख अना के लिए मौत जैसा है। दुख में अना को बड़ी एनर्जी मिलती है, तुम सुकड़ कर खुद तक महदूद हो जाते हो, लेकिन सुख में तुम फैल जाते हो, वसी हो जाते हो। अना फेड होना शुरू हो जाती है, मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। कभी तुमने नोटिस किया कि बहुत खुश हो और कोई नापसंदीदा बंदा सामने आ जाए तो आम हालात में तुम गुस्से से भर जाते हो, मगर इस सुख में तुम वो रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि अना सुख में कमजोर होती है, दिमाग मगलूब होता है। वो इन सारी कहानियों को रिवाइंड करने की ताकत नहीं रखता कि तुम्हें अपने असर में ले सके। कभी और से देखा तुमने कि दुख में किसी अपने का मजाक भी तुम्हारे दिल को लग जाता है, तुम दुखी हो जाते हो या नाराज हो जाते हो, लेकिन सुख में, खुशी में तुम दोस्तों के कैसे कैसे मजाक सह जाते हो। इस बात को समझो कि जब तुम सुख को मशरूत करते हो तो तुम बेसिकली सुख को जिंदगी भर के लिए तलाक दे देते हो, क्योंकि चीजों से, मंजिलों से, अहदाफ से, गोल्स से अगर सुख जोड़ते हो तो अव्वल तो वो अहदाफ कभी पूरे होते नहीं, और हो भी जाएं तो अना गैर महसूस तरीके से इन गोल्स को आगे सिरका देती है। क्योंकि तुम्हारा हालत सुख में होना वो हालत है कि जब तुम अपनी रियल नेचर, अपनी बीइंग के करीब होते हो, और ये अना की मौत की हालत है। इसलिए सूफी कहते हैं कि तुम दुख में खुदा को पुकारते हो, यानी उस वक्त जब तुम्हारी अना ताकतवर तरीन हालत में होती है। कभी सुख में खुदा को पुकारो, उस वक्त खुदा की तरफ जाने वाले सारे रास्ते खुले होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब सुख को तुम मशरूत करते हो और कहते हो कि जब अपना घर बना लूंगा तो तब होऊंगा मैं सुखी, तब तक जिंदगी मुश्किल है, कोई बात नहीं। अब फर्ज करो ये मकान बनाने के लिए तुम्हें 20 साल लग जाएं, तो 20 साल दुख तुम्हारी आदत रहा, होने की हालत रहा। तुमने उसकी इतनी रिहर्सल कर ली है कि अब जब मकान बन जाएगा तो तुम समझ ही ना सकोगे कि सुखी कैसे हूं। अब ये शख्स दुखी होने में एक्सपर्ट हो गया है, और कौन एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज को छोड़ता है? अब ये दो बातें जहन में रखो। एक, कि जब भी तुम कोई गोल मंजिल बनाते हो जिसको अपने सुख के साथ जोड़ते हो, वो हासिल हो जाती है तो अना तुम्हारे गोल्स को आगे सिरका देती है। बच्चा खिलौने मांगता था, जब खिलौने मिलना आसान और मुमकिन हो गया, अब वो मोटर बाइक मांग रहा है। मोटर बाइक मिल गई, अब वो नौकरी और गर्लफ्रेंड मांग रहा है। अब उसका सुख इससे मशरूत है। नौकरी और शादी हो गई तो घर मंजिल बन जाता है। मशरूत सुख की मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि अना कभी शर्तें ही तुम्हें पूरी नहीं करने देती। दूसरी बात कि सुख से मशरूत मंजिल को पाने में तुम इतने अरसे तक दुखी रहते हो कि फिर दुख तुम्हारी आदत बन जाता है। गौर से देखना इन करोड़पतियों को जिन्होंने बड़ी तगोदौ से दौलत जमा की होती है। वो गरीबों से ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना सुख जिस मंजिल से जोड़ा था वो आगे बढ़ती रही,
और दूसरा वो मशरूत सुख की मंजिल को पाने के लिए इतना अरसा दुखी रहे हैं कि अब दुख झेलने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो जानते ही नहीं कि खुश हुआ कैसे जाता है। दुख उनकी आदत बन जाता है। और वैसे भी समझो, अमीर और गरीब में फर्क क्या है? अमीर गरीब से बस ज्यादा दुख खरीद सकता है। गरीब के पास दुख खरीदने की कैपेसिटी महदूद है। अमीर की सरहद बड़ी है, इसलिए वो ज्यादा दुख खरीद लेता है। इसलिए अमेरिका जैसे मुल्क में दुख के इशारे यानी स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह बढ़ रहे हैं। क्यों? इसकी वजह बस इतनी है कि दुख खरीदने की उनकी सलाहियत ज्यादा हो गई है। वो एक शहर में दुखी नहीं होते, पूरी दुनिया में घूम घूम कर दुखी होते हैं। एक बिजनेस, एक नौकरी, एक शादी के साथ दुखी नहीं होते, बिजनेस, नौकरी, शादी बदल बदल कर दुखी होते हैं। इस वक्त अमेरिका में शादी की औसत उम्र है 3 साल, नौकरी की उम्र भी औसत है 3 साल। 3 साल में लोग नौकरी बदल देते हैं, बीवी बदल देते हैं, शौहर बदल लेते हैं। घर बदलने की शरह भी ऐसे ही है, गाड़ियां और बाकी चीजें भी। सोचें, अगर तो इन चीजों से उन्हें खुशी मिल रही होती, सुख मिल रहा होता, तो वो नौकरी या बीवी या बिजनेस या शौहर या गाड़ी को बदलते क्यों? अगर बदला है तो इसका मतलब यही है कि उनसे सुख नहीं मिल रहा था। दुख तुम्हारी जिंदगी का ढंग है। जब तक सुख मशरूत है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते।